Bonjour. Leçon 1. Décrire des personnes. Vocabulaire. Un dentiste, Dr. Esnen. Un salon, un personnage, شخصية. Le bruit, دوشة. Le corps, body. Les cheveux, char. Une course, سباق. Une partie, porte. Une description, description. Une personne, شخص. La langue, language. La jambe, la règle, verbe commencer. يبدأ, verbe attraper. يمسك, verbe écrire. يكتب, verbe porter. يلبس, verbe deviner. To guess, verbe toucher, to touch. Curieux, féminin, curieuse. فضولي. Grand, féminin, grande. كبير, petit, féminin, petite. صغير. Blanc, féminin, blonde. أشقر, souriant, féminin, souriante. حد smiley. Rapide, سريع. Brun, féminin, brune. قمحي. Le nez, النوز, le pied, القدم, le ventre, البطن, le bras, الدراع, les dents, أسنان, les doigts, finger, la main, hand, l'épaule, الكتاف, la bouche, البق, les lèvres, شفايف, les oreilles, ears, les joues, الخدود, verbe pratiquer, يمارس, verbe utiliser يستخدم, verbe sentir يشم أو يحس, verbe voir يرى, ouvrir to open, participer يشارك. gros féminin grosse كبير أو ضخم. roux féminin rousse الناس اللي شعرهم أحمر. ensemble together avoir froid سقعان. réfléchis bien يفكر كويس. avoir mal à يعني موجوع في جزء من أجزاء الجسم. lis le mail suivant puis mets vrai ou faux de Julie à Clara et l'objet présentation. Salut, je m'appelle Julie, j'ai 16 ans, je suis petite et blonde. هاي أنا اسمي جولي عندي 16 سنة أنا صغيرة وشقرة. j'ai de grosses lunettes عندي نظارة كبيرة. j'ai les yeux bleus et les cheveux châtains يعني أنا عيني زرقاء وشعري كستنائي. j'adore la musique بعشق الميوزك et je teste le sport بكره السبورت. Numéro 1, Julie a les yeux bleus vrai. 2, Julie est française vrai. 3, Julie déteste la musique faux. Julie est brune et blonde faux. Lis ce document puis choisis le bon groupe. Luxor le 7-8, cher Tamal, merci pour ton invitation. Désolée, je ne peux pas venir à la fête de ton frère Rami jeudi prochain car je vais avec ma mère à l'hôpital pour consulter le médecin. Elle a mal à la jambe. هو باعت لتر سامح باعت لتر الكمال بيقول له شكرا على الدعوة بتاعتك. I'm sorry أنا مش هقدر أجي حفلة أخوك رامي يوم الخميس الجاي عشان رايح مع مامتي المستشفى عشان نستشير الدكتور عشان هي رجليها وجعاها. Numéro 1, c'est l'anniversaire de Rami. 2, Sameh écrit cette lettre à son ami. 3, la mère de Sameh va à l'hôpital. 4, Sami écrit cette lettre en août. Le féminin des adjectifs qualificatifs. احنا لازم نعرف ان الفيمينا المفروض احط في اخر المو بتاعتي. si le mot se termine par e لو الكلمة بتنتهي ب e بسيبها زي ما هي. لكن لو عندي e accent هزود e. وعندي كلام بيختلف تماما وكلام ملهوش فيمينا. petit, petite, grand, grande, blanc, blonde, brun, brune, dynamique, dynamique, sympathique حد متحرك هيبقى sympathique. سوري حد ودود. timide shy هتفضل timide في الفيمينا. mince رفيع هتفضل زي ما هي mince. rapide سريع rapide. musclé آخرها e accent on va ajouter e. châtain هتفضل زي ما هي châtain لأن châtain ما بتاخدش فيمينا. marron هتفضل زي ما هي marron عشان marron من الكولر اللي مش بتاخد فيمينا. gros هتتحول لgrosse. roux هتتحول لrousse. le pluriel des adjectifs qualificatifs. البلوريال إن إحنا on ajoute s.
ولو في اس بسيبها زي ما هي، ولو في اكس بسيبها زي ما هي. زي بيتي هتبقى بيتي اس، جران جران اس، جرو هتفضل زي ما هي، غو هتفضل زي ما هي. Choisis l'adjectif convenable. فاطمة est grande. E هختار اللي آخرها E عشان فاطمة féminin. 2. Lui est un professeur français. هختار français masculin عشان professeur masculin. 3. Madeleine est blonde. هختار اللي بتنتهي ب E عشان Madeleine féminin. Lucie est un élève. احنا معلش هنزود E في 1 تبقى est une élève studieuse. اخترت studieuse عشان لوسي دي بنوتة و une élève féminin. Henry est un garçon roux. اخترت roux عشان roux هنا بتبقى masculin singulier أو masculin pluriel. وعندي un garçon فاخترت roux، ما قدرتش اختار rousse عشان دي féminin، و rousse آخرها s féminin pluriel. Accorde les adjectifs dans les phrases suivantes. Numéro 1, j'ai 2 crayons noirs. هزود S عشان crayon masculin pluriel. 2, Marie et Sophie sont françaises. On va ajouter ES عشان Marie ou Sophie féminin pluriel. 3, Mona et Noha sont grandes. On va ajouter ES عشان Mona ou Noha féminin pluriel. 4, les filles de Monsieur Ahmed sont blondes. On va ajouter ES عشان les filles féminin pluriel. Elle a de grosses lunettes. On va ajouter SES عشان lunettes féminin pluriel. Les parties du corps. هنتعرف دلوقتي مع بعض على les parties du corps، واحنا المفروض اخدنا المعاني بتاعتها في الليكسيك، بس هنقراها بسرعة مع بعض. Les yeux, les eyes, le singulier œil, les oreilles ears, les cheveux شعر، les dents أسنان، ودي كلمة فيمينا ونخلي بالنا من الفيمينا كويس قوي. le nez nose، le front الجبهة، le cou الرقبة، le bras دراع، le ventre البطن، le dos الظهر، le pied القدم، le genou الركبة، le coude الكوع، le doigt الفينجر، la joue خدود فيمينا، la main hand فيمينا، la jambe الرجل كاملة فيمينا، la bouche البق فيمينا، la langue اللسان féminin. l'épaule féminin الكتاف. لو عايزة أقول إن أنا إيدي وجعاني، ظهري وجعني، رجلي وجعاني، أستخدم avoir mal à. الأ هنا هتختلف على حسب البادي بتاعي ماسكولين ولا فيمينا. لو ماسكولين جزء من الأجزاء بتاعتي partie du corps بتاعتي ماسكولين هستخدم او. لو فيمينا ألا، لو بتبتدي فويال ال apostrophe، لو بتنتهي ببلوريال هي بلوريال هتبقى او اكس. Par exemple بقول il a mal au bras، il a mal à la jambe، il a mal à l'oreille، il a mal aux dents. دلوقتي هناخد الفونكسيون دي بارتي دو كور، استخدامات كل وظيفة لكل جزء من جسمي. On écoute avec les oreilles، بسمع بالإيرز بتاعتي. On mange avec la bouche، باكل ببقي. On marche avec les pieds، بمشي برجليا. On voit avec les yeux، بشوف بعيني. On écrit avec la main، بكتب بإيدي. On sent avec le nez، بشم بالنوز بتاعتي. Complète les phrases avec les parties du corps. Numéro 1, pour voir, on utilise les yeux. 2, pour écouter, on utilise les oreilles. Pour manger, on utilise la bouche. 4, pour sentir, on utilise le nez. 5, pour attraper un objet, عشان أمسك حاجة جماد, on utilise la main. 6, pour marcher, on utilise les pieds. L'interrogation. Quel يعني which. كان لو قال واحدة احنا عارفين ودرسناها قبل كده ان هي مع الكلام الماسكولين. ممكن اقول استخدم quel plus verbe être plus nom masculin زي مثلا quel est ton sport préféré. الانسر بتاعتي تبقى mon sport préféré est le tennis. او ممكن استخدم quel plus nom masculin على طول. par exemple قول quel sport tu préfères والانسر تكون je préfère le tennis.